guys. Sundo na punta ni Bunso guys. Tara si Bunso guys. School si Bunso guys. Sundo na punta guys. Kay 11 na guys. Alas 11 makutik sundo ni Bunso dyan guys. Ako ang pugi nga gamay guys. Nagkalo guys. Akong pugi nga gamay. Akong palangga nga gamay guys. Langga yung papang ni guys. Sundo ko ni Bunso guys. Kasi alas 11 na guys. Guys, si Bunso. Hello guys. Hello guys. Mag-uli namin guys. Hello namin guys. Minute na daw mi guys. Ingon ni Bunso guys. So, dito tayo. Hello guys. Si Bunso guys. Kapugi sa akong anak. Uy, nagkalo man akong Bunso na akong gamay. Uy. Nagkalo man. Uy. Si Rodney. Uy. Si Rodney. Ano ka Bunso? Sige ka sa kuan. Okay guys, thank you for watching guys. Ito na mi guys.